السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ برادران اسلام، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بدعات، غلط تصورات، باطل عقائد و نظریات تو بہت جلد رائج ہو جاتے ہیں، لیکن جن اعمال کی تعلیم قرآن و حدیث میں دی گئی ہے ان کا سرے سے علم ہی نہیں ہوتا، یا علم ہوتا ہے مگر عمل کا اہتمام نہیں ہوتا، جس میں ذو الحجہ کا پہلا عشرہ بھی ہے، جس کی عظمت و فضیلت سے اکثر لوگ ناواقف اور لاپرواہ ہیں، جبکہ یہ موسم سال کے تمام دہوں میں، تمام دنوں میں سب سے افضل اور مبارک موسم ہے۔ بعض اہل علم نے اسے رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل قرار دیا ہے، اور بعض علماء کے بقول دنوں میں سب سے افضل عشرے ذو الحجہ ہے، اور راتوں میں شب قدر کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصی رحمت و عنایت ہے کہ وہ شہوات اور گناہوں میں لت پت، لہو و لعب میں مصروف، مست، غفلت کی چادر میں لپٹے ہوئے انسانوں کی تربیت و طہارت کے لیے کچھ مواسم اور ایام بنائے ہیں جو وقفے وقفے سے ہم پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ابھی 2 ماہ قبل ماہ رمضان گزرا تو اشہر حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال کے 6 روزوں کا اہتمام ہوا، اس سے فارغ ہوئے تو ذو القعدہ داخل ہوتے ہی حرمت و ادب والے مہینوں کی ابتدا ہو گئی، جن میں عشر ذو الحجہ، عرفہ کا روزہ، قربانی کا دن، ایام تشریق اور حج کا موسم ہے۔ الغرض ان مبارک موسموں کی قدر کر کے انسان گناہوں کی نحوست سے پاک ہو سکتا ہے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر کے رب تعالیٰ سے قریب ہو کر اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کی توفیق سے ہم پر سال کا سب سے عظیم موسم عشر ذو الحجہ کا مبارک دروازہ کھل چکا ہے، اس کی معطر ہوائیں چل پڑی ہیں۔ اب ہم پر یہ لازم ہے کہ توبہ استغفار، عزم و استقلال، عبادت و اطاعت اور اعمال صالحہ سے اسے آباد رکھیں۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی عظمت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عشر ذو الحجہ کی قسم کھائی ہے، فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 دنوں کی۔ اللہ عظیم ہے، عظیم چیز کی ہی قسم کھاتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں۔ جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں 10 دنوں سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر عمل صالح سے محبت کرتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک عشر ذو الحجہ کی نیکیاں شہادت کے سوا تمام دنوں کی نیکیوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاری۔ فرماتے ہیں آپ، نہیں ہے کوئی دن جن میں اعمال صالحہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیا جہاد سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی نیکیاں محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ۔ مگر وہ شخص جو اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر نکلا اور واپس نہیں آیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اس کی شہادت تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ محبوب نیکی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے 9 ذی الحجہ کو قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین اسلام کی تکمیل ہوئی اسی عشرے کے اندر۔ اس اعتبار سے 9 ذی الحجہ ایک تاریخی دن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے
उस दिन की कसम खाई, यौम अरफा की कसम खाई, फरमाया व शाहिद व मशहूद, कसम है जुमा के दिन की, कसम है अरफा के दिन की। साल में सबसे बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। हदीस या फरमाते हैं खैरुद दुआ यौम अरफा, रवाहु तिरमिजी व हसनहुल अलबानी। बंदों को हर दिन से ज्यादा अरफा के दिन जहन्नम से आजादी मिलती है। अल्लाह बंदों से करीब होता है, फरिश्तों के सामने हाजियों पर फख्र करता है और फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि मैंने इन्हें माफ कर दिया है। गैर हाजी के लिए 9 ज़ुल्हिज्जा का रोजा अगले पिछले 2 साल की खताओं के लिए कफारा है। हदीस या फरमाते हैं सियाम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़बला व अस्सनत अल्लती बादा, कि अरफा के दिन के रोजे के बारे में मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि ये रोजा पिछले 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों के लिए कफारा बन जाएगा। ये रोजा गैर हाजियों के लिए है। हाजी अरफा के दिन रोजा नहीं रखेंगे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, आपने अरफा के दिन रोजा नहीं रखा। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ हज किया, उन्होंने भी रोजा नहीं रखा और मैं भी तुम्हें इससे रोकता हूं। जिससे मालूम ये हुआ कि ये रोजा हाजियों के लिए नहीं है, बल्कि हर इलाके के लोग अपने यहाँ की रुयत के मुताबिक, चांद और तारीख के मुताबिक 9 ज़ुल्हिज्जा को रोजा रखेंगे। इमाम नववी और दीगर उलमा ने ज़ुल्हिज्जा के 9 दिनों के रोजों को मुस्तहब करार दिया है। इसी तरह से अशरे ज़ुल्हिज्जा में साल का सबसे अजीम दिन यौमुन नहर है। हदीस है इन्न अअज़मल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर, अखरजहु अबू दाऊद व सह्हहुल अलबानी। जिस दिन में ईद उल अज़हा मनाई जाती है, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हुए कुर्बानी की जाती है और ये सबक दिया जाता है कि अल्लाह की इताअत में हर महंगी और कीमती चीज कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह करने के लिए तैयार हुए और बेटा भी जज्बे इताअत से सरशार होकर सरनिगो हो गया, तो अल्लाह की इस अजीम इम्तिहान में बाप बेटे की अजीम कामयाबी पर अल्लाह बेहद खुश हुआ और बदले में जन्नत का एक जानवर भेजा गया जो उनकी जगह पर ज़ब्ह हुआ। व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ये अजीम वाक़या क़यामत तक के लिए इस्लाम का एक शिआर बन गया। अल्लाह फरमाता है वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह लकुम फीहा खैर, सूरह हज। अल्लाह फरमाता है कुर्बानी के ऊंट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां मुकर्रर कर दी हैं। इन शायर इस्लाम को बजा लाने में तुम्हारे लिए खैर है, लकुम फीहा खैर। इस कुर्बानी में अल्लाह के शायर को, अल्लाह की निशानियों को अंजाम देने में, बजा लाने में तुम्हारे लिए खैर है। क्या खैर है वो अल्लाह ही जानता है, क्या अता करेगा वो अल्लाह ही जानता है। कुर्बानी करने वाला ज़ुल्हिज्जा का चांद देखने के बाद से कुर्बानी करने तक अपने नाखून और बाल ना काटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा रअयतुम हिलाल ज़ुल्हिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फलयुमसिक अन शअरिही व अज़फारिही, रवाहु मुस्लिम। कि जब तुम ज़ुल्हिज्जा का चांद देख लो और कुर्बानी का इरादा हो तो अपने नाखून और बाल काटने से रुक जाओ। अलबत्ता जिनकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है, जैसे घर के अफराद हैं, तो उनके लिए नाखून बाल काटने से रुक जाना वाजिब तो नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब और पसंदीदा जरूर है। यही हुक्म उन लोगों के लिए भी है जो कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई शख्स बीच अशरे ज़ुल्हिज्जा में कुर्बानी की नियत की, कुर्बानी का इरादा किया, तो वो उस वक्त से लेकर कुर्बानी करने तक नाखून बाल काटने से बचेगा। बिरादरान इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरे ज़ुल्हिज्जा की अज़मत बयान करते हुए फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील व तकबीर व तहमीद, रवाहु अहमद। कि इन दिनों में बकसरत
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھو۔ بلا شبہ ان کلمات سے بہتر کسی اور چیز پر، کسی اور عمل پر سورج طلوع نہیں ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے اس عمل کا خوب اہتمام کیا۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جایا کرتے تھے، تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی ان کی تکبیرات سن کر تکبیرات پڑھنے لگتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح سے ماہ ذو الحجہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس ماہ میں اسلام کا 5واں رکن ادا ہوتا ہے اور پہلے عشرے میں حج کے اکثر ارکان ادا ہو جاتے ہیں۔ حاجی گناہوں سے پاک ہو کر جنت کا پروانہ لے کر لوٹتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ الغرض عشر ذو الحجہ اسلام کی تمام اہم ترین عبادات کو شامل ہے اور یہ خصوصیت سال میں کسی اور عشرے کو حاصل نہیں، لہذا ہمیں ان دنوں میں اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر نیکی کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو حقیر و معمولی نہ سمجھو۔ بلا شبہ یہ نفوس کی پاکیزگی، دلوں کی اصلاح اور رب کا تقرب حاصل کرنے کا ایک سنہرا موقع ہاتھ لگا ہے۔ اسے اپنی زندگی کا آخری عشر ذو الحجہ سمجھ کر گزاریں۔ نہیں معلوم کہ یہ مبارک موسم دوبارہ کسے نصیب ہوگا اور کسے نصیب نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ مبارک موسم بار بار نصیب کرے اور ان موسموں سے مستفید ہونے کا موقع دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔